Here. Pas lagi mo. Hey, mother. Hi, Case. Hi. Go. Sakay lang. Dili mabalaka kyar. Lagi ka okay ra lagi na. Okay man gaan man ka. Gan ka. Pag video. Pag TikTok kyar. Ha. Video ka. Maluoy ko sa kabayo, guys. Dili lang galit kita family. Okay ra. Little Baguio. Family. Pagbalik na lang. Yara pa balik. Bala ka. Lay principal do. So green. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Wala sa akin. Wala ka namin. Hi. Gulay. Kapit ko na mali ang spicy. Available. Sweet and spicy. Sweet and sour ang available diyan. So, unsay mo ma? Na brood lang. Brood. Wow. Katat. Oh, wow. Wow. Okay. Oh, ano lingkod mo? Kakayot. Guys, bago kayo diri as in super 150. Sulit na po siya. Hangad gamay. Hangad pa. Hangad pa, dili lang. Balay no? 1, 2, 3. Pame. Pa mga bulak ha. 1, 2, 3. Sige, isa pa me. Kuang balay lang ha. Ano ma'am? Ah, saman. Oh. Kana pwede. Gusto mo di mo yan?
Kaya mo yan, Kiss. Pumuhi ha. Kiss.